Game 3 mga boys mga idol. Gusto pang muriban ang team na Nagila. Chiriboy Nuamos. Daog si Game 1 ang Game 2 ang team na ni Burnok. Ang Game 1 na nasa tong live sa atong Board Sport channel. Ang Game 2, Game 3 sa atong full video sa atong Board Sport channel. But nanandan. Wamo si Bunal. Baos Bunal box tabi to. Burnok. Kuha kibon. Tok fight Burnok. Kuha man ni. Kuha pa. Kuha ni Wamos. Sunod sa Wamos. Burnok na pod. Kuha ni Boy. Toklo nanandan. Abdan pa. Dan abdan kibin gribya. Wamos si Bunal. Nanandan. Toklo. Pinamadagdagan ang toklo ni Agila. 1-0. Oh, shout out niya Ubos mga idol ha. Diri sa ato ang balibul na yun. Si Bisyo Chiriboy. Munal na. Namunal na. Tapay. Tananandan. Grabe ang nanandan oy. Di pahawang ipod tinod. 1-0 ha. Shout out ni Sergio Tanar yun. Bus Carl, Bus Bayan Bud. Amping na sigawas bus. Sa WCC Brothers Promotion Bud. Bus Wilmar, Bus Wiggy, og ni Bus Wilbert. Oh. Og sa ato ang kod sa ni Kunsel Huwil Rano Bud sa Tabilan Bud. Datot. Jel, salamat pagtiman mo dia. Og Bus Adil Bud. Tananandan. Kuha ni Wamos. Burnok. Pansa. Kenapa Burnok? Abdan. Kuha man Chiriboy. Abdan Chiriboy sudah sa Burnok. Sangit ang Bunal. Ko sa uno, ko sa uno. Di natudak sa Chiriboy muriban bigla. Ang team lang ni Agila. Wamos ug ni Chiriboy. Si Bisyo na Wamos. Wamos Bunal. Kuha ni Dandan. Chiriboy. Dakwa pa Chiriboy, abdan pa. Abdi ka Chiriboy. Patay sila ko agipon. Toklo Agila. Overhead. Kuha Dandan. Outside na gyud. 2-1 na. Si Bisi Wamos. Labaw diri, usa. Toklo Agila. Kami asa baga toklo. 3-2 na. 3-1 na. So game 3 niya. Ang atong game 1 ng boards na atong live sa atong Board Sport channel. Game 2, game 3 full video ni sa adlaw nga Sabado, November 14. February 14. Happy Valentine's Day mga boards mga idol. Ha? Makuha to. Sa atong full video na sa ato ang Board Sport channel. Game 1 o game 2. Nya atong game 1 na sa atong live sa atong Board Sport channel. Happy Valentine's Day. Dance din yung mga boards mga idol. Oh, pwede mo masdang sa Alegria. Alegria Board Court. Burnok, kuha pa. Wamos. Wamos. Sunod sa Chiriboy. Outside yun. Ang tira ni Timbre. Ni Dandan. 5-1. Si Bisyo ni Wamos. Change court na. Size 1. Labaw naglima na to pero game 3 ni. Daog si game 1 ang team lang ni Burnok. O game 2. Atong game 1 na sa atong live sa atong Board Sport channel. Game 2, game 3 Board Sport channel sa atong full video. Jim Jam Tailoring Day, shout out sa Kwan, sa atong jersey bugatag niyo og nitog karaniwan. Salamat kis tong jersey mga boards. Mga boss, pangatag. Si Bisyo ni Wamos. Burnok, outside tira Burnok. 8-1 na, kilubong na diri. Pero pa siguro gay na sa game 3 o game 2. Lubong kayo pero nidaog pa sila. Pero game 3 ni pa siguro. Dinam dagdagan ni kon. Elan na ko. Nakit kapila niya video na ni mo dito. Dagan na. Bumo kita lagi. Bisyo Wamos.
Kevin. Cherry Boy. Kuang Kevin. Kok Bruno Kevin tira ni Cherry Boy. Dan. Sun sa Wamos. Dan itira. Tuklo Cherry Boy. Isang tuklo Cherry Boy. No ibon, no biono. Medyo lubong na pag siguro ah. Nata diri sa Moods Court Alegria ko to ba? Servisyo ni Dandan. Bunal spikes, naka-spike yun. 2-9. So 2-9 yung skora. Inside. Ito na po sa mga boards. Outside tira Cherry Boy. Nirali pang skor na po trio. Pero lubong-lubong na gid. Puro pa siguro kayo po ni. 3-9. Servisyo Dandan. Ni skor mo nirali na po trio. 4-9 na. 4-9. Lubong rin. Daog pa. Sa game 2. Servisyo ni Dandan. Outside yun. 5-9. 4 labaw na lang. Grabe yan nirali pa. Servisyo Dandan. Niwag yun. Dandan. Inside ba yun? Grabe yan sa Snibi na. Nibi 1. Karoon Nibi 6 na. Kapya game 3 ni. Game 1, game 2 daw ang team lang ni Burnok. Dandan. Vamos. Kapya ni Kevin. Outside yun. Grabe yun. 2 labaw na lang. Grabe yan no. Hala no. 2 labaw na lang. Ang 9-1, Nibi City na. Servisyo Dandan. Niwag yun. Nilalaging mayo. Grabe yan. Score mayo. Grabe yan. 8-9 na. Usay labaw na lang. Grabe yan. Servisyo Dandan. Kwa Burnok. Cherry Boy. Kwa Dandan Kibon. Outside. 8-9. Usay labaw lang. 9-1 kayo na. Game 3 ni game 3. Servisyo ni Aguila. Kuan ni Burnok. Cherry Boy bunal. Lami ab katira pud Cherry Boy. 10-8. Duay labaw. Sa nagservisyo Aguila. Pabus tira. Bos tira Burnok. Cherry Boy. Patay lami asa katira Cherry Boy. Last na gyud. Para daog na servisyo ni Aguila. Shout out ni Pak Dandan. Wamos tira. Burnok ni Baus. Wamos tira Kibon. Sus demi atira Wamos. Piha. Gimbal.